Halo teman-teman, jumpa lagi di channel hafizha ciprut. Hafizha ciprut bermain dan kelinci. Hah? Dia punya kayak gitu sekali. Yang ini dinaik ke sini, dinaik ke sini aja. Jangan, dinaik ke sini. Gimana nih? Gimana nih? Ada di channel hafizha. Ini guys. Aku takut kelinciku. Kalau nggak takut kan? Ada. Jangan lupa subscribe. Kelincinya lucu banget, asik habisnya. Besok aku dunia kelinci. Dadah, assalamualaikum.